बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। मैं सैफ रहमान कुछ ख़ास और अहम ख़बरों के साथ आप लोगों से मुखातिब हूँ। आज मैं आपको कुछ माजी की बातों से इस हाल की बात कनेक्ट कर लेता हूँ। पाकिस्तान में इस दफ़ा जो रिजीम चेंज हुए है या इसकी जो बात हुई या ये जो मरहला तय हुआ, ये सिर्फ़ पहली मर्तबा नहीं है। पहले अगर आप देखें तो जब लियाकत अली ख़ान ने भी रूस की पलड़े में जब कदम रखा तो लियाकत अली ख़ान के साथ क्या हुआ और सदर अयूब को फिर लाना पड़ा अमेरिका ने, और उसने जो काम किए वो आप सबके सामने हैं। दूसरे मर्तबा जब रूस में ज़रूरत पड़ी, ये जो मार्शल लॉ की दौरे हैं, जब रूस के साथ अफ़गानिस्तान में ज़रूरत पड़ी तो फिर ज़ियाउल हक़ को लाना पड़ा। अब भुट्टो को फांसी दी गई और आप सबके सामने हैं। फिर जब तीसरी मर्तबा मार्शल लॉ या डिक्टेटरशिप का वो हुआ तो वो जब 9/11 के बाद फिर ज़रूरत जब पड़ी तो मुशर्रफ को लाया गया। मैं ये कभी नहीं कहता कि नवाज़ शरीफ एक अच्छे वज़ीर-ए-आज़म थे या लियाकत अली ख़ान अच्छे वज़ीर-ए-आज़म होंगे या दूसरे जितने भुट्टो अच्छे वज़ीर, लेकिन ये है कि इनको जब भी ज़रूरत पड़ती है ये पाकिस्तान में इस किस्म के हरकत करते हैं। तो ये इस दफ़ा जो रजीम चेंज का मसला बना, इस दफ़ा फ़र्क क्या है पहले की निस्बत। उसमें ये होता था कि लोग अगर हुकूमत का साथ देते भी तो एक इलाके, एक मोहल्ले या एक शहर तक महदूद होते थे। इस दफ़ा जब रजीम चेंज का सिलसिला शुरू हुआ तो अंदर के लोग भी उसके साथ शामिल हो गए और अमेरिका ने भी फुल इसमें मदाखलत की या साजिश की। तो क्या हुआ कि जब ये रजीम चेंज हुआ और इमरान खान को हटाया गया तो पहली हुकूमत थी कि हटाने के बाद लोग पूरा पाकिस्तान निकल आया इमरान खान के हक़ में। तो इन लोगों को इतना अंदाज़ा नहीं था क्योंकि महंगाई थी और वो समझ रहे थे कि आवाम तंग है तो इमरान खान के लोग घरों से क्या लोग मिठाइयाँ बांटेंगे, लेकिन उसका उलट हो गया। एक ये है, यानी उनका अंदाज़ा गलत हो गया। एक अंदाज़ा इमरान खान कहते हैं कि मेरा भी गलत हो गया कि मैं जो ताकतवर हलके हैं, मैं ये समझता था कि ये हलके जो हैं ये करप्शन और रिश्वत और करप्ट अनासर के ख़िलाफ़ होंगे, लेकिन ये अंदाज़ा मेरा गलत निकला। आगे आप ख़ुद समझदार हैं। बाकी एक शख्स, अगर मैं एक वीडियो देख रहा था, एक शख्स अगर आधी बोतल बचे और उसको भी ज़ाया करने से बचाए, यानी ख़ुद पिए, तो वो बंदा करप्शन कैसे कर सकता है और वो मुल्क को नुकसान कैसे पहुंचा सकता है। ये अवाम का ख्याल कैसे नहीं रख सकता, गरीब अवाम का ख्याल क्यों नहीं रखेगा जब वो एक आधी गिलास पानी का ख्याल रखता है। और जो शख्स एक वज़ीर-ए-आज़म हाउस में बैठकर जब वज़ीर-ए-आज़म हाउस छोड़ता है तो सिवाय डायरी के और कुछ अपने साथ नहीं लेके जाता, ये शख्स कैसे करप्शन कर सकता है। हालांकि आम ज़िंदगी में हम अगर कहीं जाएं एक हफ़्ते के लिए तो बहुत सारा मतलब है सामान लेके जाते हैं, लेकिन ये एक हफ़्ते के हिसाब से भी नहीं, वो इस तरह गया था क्योंकि उसका मंज़िल या मकसद वज़ीर-ए-आज़म हाउस नहीं था। उसका मकसद जो था गरीब आवाम को रिलीफ़ देना, पाकिस्तान को आगे बढ़ाना, पासपोर्ट को इज़्ज़त देना और बैरून मुल्क जितनी भी पाकिस्तानी है उसको एक इज़्ज़त देना, ये उसका मकसद था और आज़ाद ख़ारजा पॉलिसी उसका मकसद था।
تو بہرکیف ایسے شخص کو ہٹایا گیا تو اس کا ریئیکشن جو ہے وہ بہت ہی اپوزٹ ان کے خیال میں آ گیا۔ اب آتے ہیں کہ آگے کیا ہونا ہے۔ آگے جو پاکستان میں الیکشن ہوں گے، پہلے جب الیکشن ہوئے تو KPK میں PTI کی حکومت تھی، تو جب دوبارہ 18 میں الیکشن ہو گئے تو لوگ کہہ رہے تھے کہ دوبارہ PTI کے، کیونکہ KPK میں کبھی دوسری مرتبہ حکومت نہیں بنی کسی کی، تو لوگوں کی بھی یہی رائے تھی۔ میں ہمیشہ کہتا تھا کہ اس دفعہ PTI کی حکومت پہلے سے بہت مضبوط ہوگی، اور وہی ہوا۔ اس دفعہ اگر صاف شفاف انتخابات ہو گئے، جس طرح عمران خان کہہ رہے ہیں کہ الیکشن الیکشن اور صاف شفاف الیکشن ہونے چاہیے، یعنی یہ صاف شفاف الیکشن کے الفاظ عمران خان نے اضافہ کر دیا الیکشن کے ساتھ۔ تو اگر صاف شفاف الیکشن ہو گئے تو یاد رکھنا میری یہ بات، لکھ لیں کہ 2/3 اکثریت سے عمران خان کی حکومت ہوگی، اور KPK میں بھی اس کی حکومت ہوگی، اس سے بھی مضبوط حکومت ہوگی، پنجاب میں بھی اس سے مضبوط حکومت ہوگی جو ابھی تھی، اور سندھ میں عمران خان کی حکومت ایسی ہوگی کہ بالکل اپوزیشن ہوگی، اس کی تگڑی ہوگی، لیکن حکومت عمران خان کی ہوگی۔ باقی رہی بلوچستان میں پھر اس طرح تقریباً 1-2 اتحادیوں کی ضرورت ہوگی عمران خان کو، حالانکہ حکومت اسی کی ہوگی PTI کی۔ تو پورے پاکستان میں جو حکومت ہوگی وہ PTI کی ہوگی، اور مضبوط حکومت ہوگی، کوئی ہٹانے کے کوئی چانس نہیں ہوگا۔ اور ہاں، جب اس کی حکومت مضبوط ہوگی تو بالکل عوام کو پھر پوچھنے کا بھی حق ہے کہ جب وہ عوام کو ریلیف نہ دے، پاکستان کو آگے نہ بڑھائیں، کیونکہ ابھی تو جو حکومت تھی 2 باتیں تھی، یا حکومت کو چلانا یا اتحادیوں کو راضی کرنا۔ عمران خان خود کہتا تھا کہ میں جب اتحادیوں کو راضی کرتا ہوں تو ملک پیچھے جاتا ہے، جب ملک کو دیکھتا ہوں، ملک کو آگے لے جاتا ہوں تو اتحادی ناراض ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ایک مسئلہ تھا اس حکومت میں رہتے ہوئے عمران خان کو، جو انشاءاللہ آنے والے الیکشن میں عمران خان کو یہ مسئلہ نہیں ہوگا۔ عوام کی طاقت سے، ووٹ کی طاقت سے انشاءاللہ عمران خان کو جب 2/3 اکثریت ملے گی تو پھر انشاءاللہ پاکستان اس منزل تک پہنچنے میں کامیاب ہوگا یا نزدیک ہوگا انشاءاللہ آنے والے 5 سالوں میں، جس کا خواب ہم بھی دیکھتے ہیں، قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے بھی دیکھا تھا، اور عمران خان بھی دیکھ رہے ہیں، اور ہر وہ محب وطن دیکھ رہا ہے جو عمران خان کو کے ساتھی ہیں۔ تو انشاءاللہ العزیز یہ کچھ میری اپنی وہ ذاتی رائے ہیں، غلط بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہ ہے کہ انشاءاللہ آئندہ آپ کے سامنے کچھ خاص اور اہم خبروں کے ساتھ حاضر ہوں گا۔ فی الحال اجازت دیجیے، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔